Salam alaikum, c'est Moussa News sur la chaîne YouTube et la page Facebook Moussa News. C'est la quatrième séance live de la finance d'entreprise. On a fait la séance précédente le tableau des flux financiers futurs. Un cas d'examen, donc on a double le cas. Les critères de choix d'investissement, parce que le tableau des flux financiers futurs, j'ai résumé d'abord غير يبغوا الفلوس اللي خدينا من طابلو ديال الفلوس فينانسي فيتور اللي هما لوبجيكتيف كاين خدامين حسبنا كاش فلو نت وحسبنا كاش فلو نت اكتواليزي دونك غادي ترجعوا بالنسبه لي زيتيديون اللي شافوا غير هاد لا سيونس يقدروا يرجعوا لا سيونس بريسيدونت باش يشوفوا كيفاش خدمنا طابلو ديال الفلو فينانسي فيتور كامل دونك وهنا عندنا كامل دو كاش فلو نت اكتواليزي دابا غادي نشوفوا لي كريتير دو شوا d'investissement. Et là, nous avons fait le cas. On a le tri, tu vois, donc, on va faire par la suite. Nous allons vous parler de ça, le tri. Sinon, on fait la séance, je fais la vente, je fais l'IP ou la DRCA. Soit qu'on la DRCA ou le DRCA. Elle est pour la durée ou le délai. Donc, DRCA, la durée de récupération de capital investi actualisé ou le délai. Donc, le choix de la vente. La vente est dans la formule. Alors, la formule de l'indication de l'étape qui est attachée, ça a des formules à appliquer le reste de RCA. Je choisis la méthode à travers l'interpolation linéaire, je prends toujours des RCA. Donc, la vente est dans la formule de la vente est égale à la somme de cash flow net actualisé moins un investissement initial. Et donc, déjà, la somme de cash flow net actualisé, on voit total, il y a les cash flow net actualisé. هو هذا 10624 et donc عندنا 10624 moins l'investissement initial اللي هو عندنا 1089 donc 1089 donc غادي ناخذ دابا لافان donc عندنا 10624 moins 1089 غادي يعطينا 9535. D'abord, je n'ai pas le commentaire de la vente, la règle de décision de la vente. La vente doit être positive pour avoir un projet rentable. D'abord, on juge la rentabilité. La rentabilité qui est à travers la vente, c'est la vente positive. Parce que tout simplement, c'est logique. Parce que je vous le retour. La somme des cash flow actualisée, toutes les années qui ont fait le projet, qui ont fait le projet, que je fais total des cash flow générés. Je vais vous dire l'actualisation. Donc, je fais le total de déchets de bain. On dirait la comparaison avec les l'investissement initial. Bien sûr, il est un positif, donc il faut le projet rentable. Il est un lavant négatif, le projet n'est pas rentable. Parce qu'il est un lavant négatif, donc il faut le cash flow, l'investissement initial. Et donc, il y a les dépenses initiales. Donc, la vente doit être positive pour que le projet soit rentable. Et donc, le cas est dans la vente. Donc le commentaire, la vente est positive, supérieur à 0. La vente, le commentaire, la vente est positive. Alors faites attention au commentaire. La vente est positive, donc le projet, on dit que le projet est économiquement rentable. Parce que là, la rentabilité économique et la rentabilité financière. Donc faites le cas principal, le projet est économiquement rentable. Économiquement rentable parce que par le choix de financement. Il a pris en considération le choix de financement, on parle de la rentabilité financière, mais là on parle de la rentabilité économique. Donc toujours bien bon, et le choix d'investissement, c'est comme je vois nous avons des profs qui sont exigeants, parce qu'on fait économiquement rentable. Donc le projet est économiquement rentable. C'est bon? Je fais d'abord l'indice de profitabilité, l'IP, l'indice de profitabilité, indice de profitabilité. On a deux formules de soit qu'on dit la vente, on a la vente, on a et 0 plus 1. On a la vente, on a et 0 plus 1. Alors, la somme des cash flow net actualisée, on a et 0. Donc, soit qu'on a la vente maximale est 0, plus 1, ou la somme de cash flow net actualisée maximale est 0. C'est bon?
دونك دابا لافان دونك عندنا كنخدموا بهذه جينيرالمون هذه اللي حيت كيبان لنا هذه باش علاش كنخدموا بها باسكو كيبان لنا هاد الواحد كنعرفوا ان لا ريغل دو ديسيزيون ديال لانديس دو بروفيتابيليتي هي 1 ماشي 0 دونك هنا on doit comparer avec 1 ماشي 0 et donc لافان عندنا 9535 divisé par l'investissement initial de 1089 plus 1. C'est bon? Donc maintenant, calcul. Donc 9100. On va regarder ce paiement. On va faire le calcul 9,75. Et donc, la comparaison de l'échange مع 0 كتكون مع 1 l'indice de profitabilité كندير la comparaison مع 1 خصو يكون supérieur à 1 باش يكون le projet rentable. هذا سي largement le projet est largement rentable parce que généralement d'habitude كيعطينا 1,5 ولا شي حاجه بحال مي هذا plus rentable. هذا دونك اول حاجه كنقول supérieur à 1 on vérifie كنعاودو on confirme que la rentabilité ou le projet est rentable donc le projet puisque supérieur à 1 donc le projet est économiquement rentable mais كنزيدو un autre commentaire كنقول وقتاش شنو كيعطينا لا فالور اجوتي ديال ليكويديتي ديال لي بي هي كتسهل علينا لانتربريتاسيون ديال البروجي كنبغيو نعرفوا شحال كنربحوا اكزاكتومون في البروجي دونك كندير لا كومباريزون افيك 1 دونك شنو كتعني هذه sur chaque dirham هذا لو كومونتير دابا خصنا نديرو sur chaque dirham investi كل درهم كنحطو كيعطينا واحد الغطور ديال 9,75 درهم جينير 9,75 درهم صافي دونك حنا اون ميز 1 درهم في البروجي كيرجع لينا الغطور ديال التوتال كيرجع لنا 9,75 دونك شاك درهم انفيستي جينير 9,75 dirhams. Donc ça facilite l'interprétation, donc parce que le projet est plus rentable ou est très rentable. Dans le chauffe la DRC là. DRC, il y a la durée de récupération de capital. Durée de récupération de capital. Investi actualisé. Donc, il est un DRCI, le montant comme je le dis, le montant de cash de net. Il est actualisé, je le dis, le cash de net actualisé maintenant demain. Donc la DRCA بالنسبه لنا شنو كنديرو كنبغيو نعرفوا شحال الوقت اللي درنا لا ريكوبيراسيون دو كابيتال دونك كنبغيو نشوفوا شحال من عام واش عامين ونص من سنين اتسيتيرا باش نعرفوا شحال الوقت داز باش قدرنا نديرو لا ريكوبيراسيون انتيغرال توتال دو كابيتال انفيستي هنا لو كابيتال انفيستي هو 1 مليون ولا 1,1089 دونك هذا هو لو كابيتال ا ريكوبيري كنبغيو نشوفوا هاد لي كيبل فوقاش رجع لنا هاد لو كابيتال هاد لو كا شويه بيزار مي خصنا نعرفوا كيفاش غادي نخدمو هنا نورمالمون الا كان عندنا ناخذ باغ اكزومبل كان عندنا لانفيستيسيون انيسيال هو 3000 درهم شنو كنا غنديرو غنقولو 3000 درهم العام الاول باقي ما عندناش ما درناش لا ريكوبيراسيون نمشيو للكيبل العام الاول باقي عندنا 1258 دونك باقي ما درناش ريكوبيراسيون دو كابيتال نشوف راسنا مثلا العام الثاني باقي ما درناش ريكوبيراسيون دو كابيتال دونك الا خدينا 3000 غنقدروا حتى العام الثالث عندنا ريكوبيراسيون دو كابيتال مي هاد 4369 غتكون كبار من 3000 دونك حنا غادي نشوفوا 3000 غادي تكون ما بين العام الثاني والعام الثالث دونك غادي نديروا الانتربريتاسيون ديالنا باش نعرفوها مي في هذا ليكزارسيس هي بالنسبه للريكوبيراسيون دو كابيتال راه درناها ابارتير دو لا بروميير اني حنا من العام الاول حنا انا ديجا ريكوبيري دو كابيتال حنا بغينا نريكوبيريو 100 ولا 1089 حنا ديجا من ابارتير دو لا بروميير اني راه ديجا اون ريكوبيري دو كابيتال عندنا 1258 Et donc le capital investi est zéro. Alors compris entre l'année 0 et l'année 1. On a qu'un jour de l'année 0, 1, 2, etc. Mais on va l'expo DRCA. Et donc le capital investi, voilà, même 0, on va même 0, on a le début d'année 0, on a 0 flicage net d'année et général. Et donc l'investissement initial, on va 1089. Et donc, nous avons un investissement et zéro à compris ma vie. Et les DRCA, نديرو بحال هكا عندنا ما بين هاد العام اللي هو زيرو والعام واحد دونك هنا عندنا اي ما بين لو مونطون زيرو ما بين لو مونطون اللي هو 1258 والدي ار سي ما بين لاني زيرو الى لاني 1 دونك هنا غادي نديرو
l'interpolation linéaire. غادي نحطو بعدا لي زيكواسيون اللي نخدمو بهم في l'interpolation linéaire. شوفوا غادي نحطو دي ار سي بحال هكا دي ار سي عقلوا هادشي اللي غادي نخدم به دابا غنديرو هاد دي ار سي كومبريز ما بين لاني 1 et l'année 0 باش نخدمو الفوق ديال l'année اللي كبر والتحت l'année اللي صغار. Donc dr c'est comprise entre l'année 0 et l'année 1. L'année 1 donc correspond dr correspond à une récupération de capital qui va récupérer le capital. Donc correspond à l'investissement et 0 les mines. Alors les 1089. D'abord je fais le montant. L'année 0 correspond à quel montant? Correspond au montant 0. Parce que là après l'année 1 correspond au montant des mois 1258. C'est bon? Je fais d'abord les institutions dire au premier flèche ou deuxième flèche. نفس الحاجة غادي نقارنها premier flèche من الوسط للتحت deuxième flèche من الفوق للتحت. صافي؟ دونك غادي نديرو premier flèche على deuxième flèche كتساوي premier flèche على deuxième flèche. وكل فلاش غادي نشوفو على حساب لو سونس غنديرو موان. دونك هنا غادي ناخدو باش نديرو لانتربولاسيون لينيير هذه طريقه هي باش نخدمو لانتربولاسيون لينيير. غادي نديرو دونك الفلاش الاول دي ار سي دا موان 0 ديفيزي بار 2 فلاش 2 نعملو واحد حساب 0 1 موان 0 est égal عندنا الفلاش الاول هو 1089 موان 0 ديفيزي بار 1258 moins 0. C'est bon. Et donc, on a moins 0 donc on a divisé par 1 ناقص 0 هي 1. Et donc, DRC là est égal. Donc, on a maintenant 1000. Parce que maintenant, il y a une fraction d'année. علاش حنا كنديرو هذا الشيء؟ parce que بغينا نعرفوا بالضبط ماشي نقولوا غادي نديرو لا récupération de capital في la première année. حنا قبل la première année parce que la première année on a généré plus que l'investissement. 1258. Donc حنا بغينا نعرفوا بالضبط فوقاش وصلنا لغير هاد 1089. بغينا نعرفوا فوقاش وصلنا ليها. دونك هي سي اون فراكسيون دو لاني نص يعني شي حاجه منها. Et donc غادي نمشيو نحسبوها اكزاكتومون. دونك عندنا 1089 divisé par 1258. Donc je fais là 0,86. Sinon, on a compris le montant compris la troisième année, quatrième année, là c'était là DRC moins 3, on a 4 moins 3 مثلا. Donc on a نديرو زائد 3 يعني 3 سنين عاد الفراكسيون غادي اما هنا عندنا 0 يعني راه 0 عندنا تعامل نيشان فراكسيون دو 10 عام. Et donc بالنسبه لنا ملي كنبقاو هذا الفراكسيون غادي شنو كنديرو باش نعرفو؟ Donc غادي نديرو fois 12 parce que c'est une fraction d'année donc on double les mois c'est double les mois donc on dirait fois 12 باش يعطينا le nombre de mois اللي غادي يكون عندنا. Et donc غادي يعطينا 10,38. donc شنو غادي ناخذو من هذا؟ عندنا 10 mois يعني 10 mois وعاد une fraction من le mois donc هنا عندنا 10 mois صافي وعندنا يعني 10 اللي هناها عندنا 0,38 غادي نحسبو على حساب les jours. Donc on dirait fois 30 jours de expo, 10 jours. Voilà, on avance. On a l'arrondissement 12 jours. Et donc la DRC, la durée de récupération du capital actualisée il y a 10 mois, on va pouvoir récupérer le capital dans 10 mois et 2 jours. Donc la réponse d'Yana est 10 mois et 12 jours. Donc on va pouvoir récupérer le capital, on va pouvoir récupérer le capital dans 10 mois et 12 jours. Donc il y a la durée de récupération de capital investi actualisée chez nous la méthode. La méthode يعني عندو تشوفوها في la vidéo باش كنت تقدروا تفهموها مزيان وتدخلوها ان شاء الله pour l'examen. Donc j'espère que تكونوا فهمتوا مزيان ان شاء الله في la séance prochaine. Donc دابا كملنا le choix d'investissement la partie d'exercice ou la partie d'examen. Donc, Inch'Allah, pour la prochaine séance, nous ferons la partie du choix de financement. Donc, c'était Moussa Yunus. Les séances live restent enregistrées et pour la page Facebook et la chaîne YouTube, Nesmia. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah, pour les refus.